obeka akwankyere ho asem se ne ba beti akwankyere de ama watifo ene wahwefo nyina yo machi amatifo na mahwefo nyina brother Joni ene so ya saba na fom na ya fom no obu ha wahye da bu onso wonim eti ebia kakra sa na te sai ba na bita chufufo e wo ba bia na isuade na edi wura yenso bo sa na te sai ba sa be da kristofo nyina aka bom na e ba ko sa na se ye hwehwe e pese ba to so bi wa Pentecost na Methodist na se hu se esom kronwa esom na edi na da so na de anya hwe ne suba ya tim ana didi no edi wo mu no ana be kire bibi ya bibi ti se akwankyere na ye ka ho asem no maka se Yesu ansa na onyankopon ne Israel betra no wasane free soro se nyame sane free soro no ba sa so eso odare sunsum montimi nana honhom efisa ha no honhom ntena so sunsum na te so to ba de se odare no sunsum ti na de ye bia no ye hunu se asa abosom ne aye na common sense for kra na bi eminum ta ka aye no kre o se de etwa bosom ma etwa moja ema etwa bi so a na ebo wose momfa bo mu mfa simu fie na momfa nya so hyede eno nyina kira abosom se ade ntene nyame asane free soro abetena asase so oba asase so no odane sunsum na obey na dwuma se de nyame wonte asase so bi wote soro enti wasa akotena de ne honhom mu ntene honhom no na de ye ne nye se sunsum ade enti sunsum ade bia no akomfo ena ma akwankyere wade ase adifo ena ma akwankyere fi se obi a we sunsum adwuma bia no oya akwankyere enti te obi a wo sunsum adwuma bia no o wachi wade okay enti tama na Israel te wo honamu no no wachi wade da ko mehye da be kan wasem ene no ma no mu chichiri se no mu chiri na mu we no mu chiri we no aya akwankyere ntia ene na te sa mehye da be kan no wasem pa na we de me de fa akwankyere so na yeye enti obi a wote sunsum mu bia no woya akwankyere ene tene ne no obekọ yese bosom wi ase no ne akomfo no se fa be se kogu nkwanta na yeso ebetma boa mo asetena ko yie tete sa ha ba we ne fedware ebetma boa so ko esere chapter 30 na sanse mo nyina bi wo ho fa sanctuary service kwa na ye fa so ye na ya akwankyere so o sesi apomadaka na apomadaka no o ma hye de dua bi particular dua bi na yeye eno na o de incense ahodo ene enu ahodo ebeba ho ade bia na bebo ho ban ho na mu na ni nyina yede e wo ho enti o kreti bi de se prekase dua e ye sunsum dua a ho de bi wo mu a ekoti akona ma de bi enti so dipa de bi de bo no ho ban o wo na kwan otimi frafra na dufrafo nyansan mu a eboa na ma etimi bo no ho ban free sunsum bi e bit ma yede ekoti a okay me patoti ase anene no so ye free sunsumu afiri honamu akotara honhom ti ya de ye ne different from we ti nyame no Israel for betra ye no ono tena se abosom se de ye ne ya bosom akese de enti sa na no so ye de eti bisa saso we de honhom bi obe free soro be ba ha no be dane sunsum enti obe wa chiwade eso ne Yesu ne chiwade se ba ka ya ebra bi na Israel for ho so obi oba kra na oye bra obunsa na wonko asori fio ne ko tena chire wo baabi no ha na ye wo ya chidie e masa nyame no na wo ya so bi akwatani a ye yiri firi abusuo mu na wo ma ho ne ho nte wo ana obi kura ne obada na wo anware na ne ho nte awo Israel mu na wo achi wada nte na wo asame be yesterday sunsum ti na wo sunsum ti na wo ye bosom ti na ka se enya nyame foforo nka mo na se ono so ye nyame ne bi enne wo be nyankopon watra enyame nyina nti na pon na be de abaso bi so on se akwankyere so ena ma Israel edin kunem adentia na nyame ya betena o mu osunsumo eti o starting wo woni Pharaoh ebreso akwankyere so wode abato wo na adane wo akwankyere na adane wo fine wo sifa abano ekire kunum na wode akire adentia ne nyame na be hya akwankyere wo be hya de bi ma obekasa yemu ho no akodie to okasa ye na wo ya na de kwana de aye adentia no abetena honamu fine eto bre bi wose fans bu abano fa bo abotane nso be dey nso be ba na wode abona nso de aba akwankyere so wode say na oyesa no ma we nyina na wose fa kumai oso ma na afefe na yese flower aaron puma aya akwankyere omudu be bi na ekọ iskom de wo komu so aha omudu wo no nso na escore do ede wo mo na nso mo ka hwe na enwero wose kotwa sabia kotwa we fa kotu so nu akwankyere so wanya arekware nye dai enye ti Israel fo mu na ye na enye wanya enye dai enye na se wantie me wotie na wo ya na arekware na dai enye ene fe na akwankyere eti ne de ye honam fam enoma eniti wode piece of food no kotu so ne nso na dai ati
eto brebi already Elisha enso ede omukọ kuro bi so omo pese mo tishiri kuro ana omukọ twa bia bi empuna free baby bi na obi akuma ekoto Jordan so tintim mu ana okache odifo no se ye makuma na amre ko makofem bata koto nsuo no ana wose ne muntwa bia mame mumfa dua no koto baby a bentoye no na dade e mu oduro akwankyere nti so wanya anya den enye na etime free nsuo no mu na de na bete na wa de ko fa Israel mu ana ne yesade na aye sunsum de na aba Jericho wase se kro wo betimu a mo de muntwa akwankyere wo se muntwa ho emprenso na monto dwo mo se pa bebubu na wo de se ka enye beta akwankyere nti utie urade a wo se de eye na oye na abubu na ometime dwo mo so nkunim o se akwankyere wo to brebi na akobi fri Syria we kotani oba hu Naaman oba Israel se Israel here samia de na mate se yesa yare se de wo ha no se bo ana Elisha se mo ma na mra me nchei oba ye wo de gezi wo se koto do de mo mprenso na ka wo de tunya nsam a na kanti ase nye de enim akwankyere bo ha odwene ho awonye de wonti ase akwankyere bebre ne ba mo ade nte no mo adifo a no mo ya akwankyere mo onyi edie de eba be pa cho ti ase enu so kwaye koto nso mu do da mprenso na ekọ na wo ko no oje chi se no se ba sudware dia ka be dware abena ani apapa mu because Syria enso bia ne da na abena no na enso kroje che Jordan na enso otie awrade asem no so otie awrade asem a e wo se de eye wow sa so na wo se wanyina wo de ye twen wo owenfo bi ase se sa de wo wen yan kakra sa ko pem se agenkwan a Yesu na nkasa be ba asaso so no be ya pamfo Friday amaye etu wo ka se we de eye sunsuma ase bede ya bon wo wura mu ne de ba nche gu ma ba fie ye ye de du fie wi a bede no ho hia bio eriti akwanche so ne Nyankopon ne ye tena wo Israel pen so sa ekonkron be kwa kokon je so nko busa ame e chiro nkwan etu bi ko nko kwan se mfa left fo nkwan na ye dai enkokon se ne be o medi nkunim etu ne bi wo se Joshua pija sa ko soro odo sa ba fo medi nkugo etu na se wonsan dai etu so ma kwabra ne de e show mu o mo ye sa na nkunim dai aba nanso na eye tempera tinyame no mo tena wo honamu wo sa akwankyere wo so sa akopem se owura Yesu ye dai e baaye to baaye no na o kire se eya me tumi na ma ho wode so na me nam ma nipa eya akwankyere na mo ye de ho to wona ho fie ene de me amaba e de first ye odi kan ye ko Jordan ko Bethesda sutade ho okọ na obi da ho ana so pese ho ye odi wasan so bofo be hu nso nu a me nya obi mpo no fa me fotum adentia kane no Nyankopon ye saa nhyehyɛ de to wo ɛwɔ honam fam de ma won sɛ sɛ so wɔ afi bia mema bɔfo bia bɛhono de ayare sai de abam wodi pa bia obi de ka betom no na yare sɛ bɛ de ɛbɛkɔ ade a me de eboa mu Israel fo kakra no ɛno no fi sɛ na bɔne no ansa na bɔne bi yare bi saa mro bi so na bɔne a wɔyɛ de wɔyɛ ɛniti saa ni ba ne da hɔ no mo nyina yɛ nim saa story we asa story na me ka kyerɛ no aya me de bia dwene mu kake eti saa ni ba no Yesu kɔto no no obeka sɛ Yesu so ye akwankyere awo ye meka no asem ene ti obeto no no ka jese da bi me maaye no me kokom ne ba san so no mu a obi koto mu ana de no hu fie ne de me no maba no sore ne yu kata na de eko na jese se de enya akwankyere bio abaye tumi adentene ye free honam mu aye de aba honhum ejade no awo se eye tumi a wode awrade de ne ba omuntu wo ka awo se ade ne de eye be ba joti ase okotu obi na Yesu pese o chese ono tumi na eye sa ne ba no okotu ne we ni freni ana ode ntoso fra da tie ana ode koyi ne se konsesi ro mo ko go ne be ko so pese o be se Canadian no mo ye no be ya na ampa kwa ko ne na de na ko e ti se ko an ko ne ni a o se ka nye de enko be ba joti ase ti bi o baba ti mi hu Yesu wo se David ba hu mi mo bo de Yesu shia no wo se de na o pese me nyama wo se pese me hu ade wo se ni ti na ni ade ati this time around ye free honamu aba honhum enti de na ye no kakane no ye jama sunsumfo ana fe de honhumfo so ye de ye de enti se momo ye de sunsum de a ene de ye tene fri sunsum ye no honhum enti se wa anye no honhum na da so ye panchiri kogua fa besi kogua kotu sa de kotu a kogira bola so kodware kogira semampom kodware gina se kan so honhum ko de wu a na je se won se off target adena wo ye wo Yesu sumnyuma Yesu so ye yes honhom den enwuma so Yesu sum de na da so was asase so so ye honhom de na da so ye den e ka sorofo ho on difference e wo enti se obi ye no se sa no ma waji so we no de wo ye we no ma na se da so wo
honam fam okay me patriote ase me why say you shoot free honam fam ya dey ya ba honam fam enti sa kwanche bebrebe enti me am tie me say obi am bi my bi da o ma me de nchene say me sorry fam nsu mfa nware eno no na ekire say say na Kristo enti honam de na wo kire aha honam de na wo kire wo enti enye Kristo sem on say wonye say wo ya enti emfa na nda no ma se nchene bibi wo nipa bra bo mo emfa no honam fam enti me bibi ai e pam sunsun bone ya wo haba bebre wo e pam sunsun bone na Yesu pese wo kire say ya trasa honam de no to say ya ba honhom enti ya mfa honam mo ye ho ba bi o say me ko tete ha ba bi adware asa na kore ne die cham ne no kore no ne say ah ne be tete say e be ya honhom ti so ko ye honhom a what tra sunsun sunsun ni ntime nya wo hwe just physical bit ma be so my obi na mom samada obi say na sorry me no be dan ase no ensi and it na wo say samo honam fo mo samo challenge sa de na just mo fa sa ha ba de tumi wo mu dada na nyame ne hu ohu de etimi ye ne de etimi ye ntina Israel mu no Exodus chapter 30 wo kire mo nuoma hodo pote mo fa nko sanctuary ho na ko bo hu bai incense na e hire na e pama ho mo ne te ne se ho incense bo na pama ho mo de e normal honam de e be bo hu bai na honhom de etimi mo ho bai what dey say e be kro we fru honam mu ade obi odwade kura nko ye ye wa ha ba bi ka somu a e ba ma odwade ade akoye bet enye Kristo sem okay me pa so de be ka what dey say e ya de ne wo da to bi wo ha ba mu a boy ho ba free sunsun mo ne ho sunsun mo ne ne be fo se bi mo wiase nyina no ye wo ha ba bi wo ha mo mpe enti wo de ka ho a entimi mountain ya ha ba bi wo mo se friend edresie enye easy se obinya a be for na make na wo de mo hu sa what coffee a be fo ha ompie ompa haba no eti say wo tu fi a wo hyede ba ompie bi so ko dwom no ba wo wura fi ho adentia na chiwade ede ewo eti say nyame afiri chiwade mu ye nyankopon no wo free chiwade mu say wakotena wo mu nti wo hu honama de wo hu honwade ko ati ade bi ye bone wo ye mu no te Christopher ye bone ye wo ye mu na nyame de ehu nya de ye ne ho wo ye ne wo ho de ye say wo te say honam na mom de wo twene wo mu no e na hu say ye bone nti na wo say so wo ba akra na okon do no a why dey wo fa no nti wo hu say wo ye dwamanfo because wo hu wakoma ade a wo de wakoma ye dey ye nti na me say eto de bia enye bibi nsie na wura no hu dada obu a wotimi no oni timi bo ba bi enum oni bo no oyi wani afiri nim wo ifiri no watwe oba no mfo nyina koto adwene na wo hwe no wo adwene mu ezo me ka se bia wan hwe no but wo aka se wo hwe no nyame na ehu no wo se wo nya bone obedi me ba choche se so wo ni pa na wanye de wo ehu because wo hwe de twe ni wa ene nyame so ye de hwe ko mi nche nyame hwe ye akoma mu ni adwene ye adwen ene ya baba bo ye de edaye mu menim se de make mu da wa eti Yesu so ba ye na sa kwanche wo se sizi episade bi eto aso bia no na ye ka na nya dey enye what is wo di ne ti se snap fu a ko meka che me po se nya dey etutuntin ka yare fo bebre ba wi ase nyina Kristo fo sa wo ya de no ko mba ya wo se ko bia na yare side dey eko but you say Yesu nsu munti eya ho de ya motimi yetimi ye e de presse bi otumi nuru ho a e season ti obitimi ba wo ya chacha onye wo sa ko free obitimi ba 7 na ya fonfon what the phone kitikiti stroke so na still akọ na senka me bisa mo se ai se eya adwuma timi nko adentia eno de just originator de obo ade ne otimi ye sa de ne yie eti se ya na obo ade otimi ye ne yie na emu de obetuma ye de se de beyifo be ye na sunsunbori bi ato ahye so sa de sansa de tumi ekura ne so nti oba otimi ba je ofiri nsem o se Yesu ka se obetimi ko hoden fo fie na ogo fun na sare empa je se o te che hoden fo no de ansa me patriote ase nti o se wonya tumi bi ebro eno no de ne so ansa wo tuma gene firi nsem ke se obi ebo me na wotimi mu nipa na wotimi nyeme na wo so wotuma bu nipa ne obi tuma ye de agye nti de beyifo aye no de ade se sunsumfo bi tuma ye ne mu de okura na de natural de ba ye de je se originator on the yentini ma ofre wo no ma otumi no on de sa tumi ne dey e ma wo nti Paul benya bi ama Peter so ye dey enya bi obi sene sika wo se sika ne jete de me ye dey me ni Yesu so di mu so ne dey me ba to ase me pese me kan mremre mu na ye hwe nti sa ye bi ne ba na nipa so ni da hu se so obi ye wo ye a do o ye ebe ye adwuma but ne Kristo se etu wo se baby a okona wo hu wadwene mu nda ho na ho eti na me ka so bi ka to se commandments ko bompa ya enko faso bi ene so aho anya ho na ehwe brade ye na tumi na ode ba ye eno no ade ntia fe de Paul kra na mu a de obeye bia no etimi da nipa enkwa ema no obi wukro tumi ne sato no so no home ono so nkwa ne bia de ama tumi ye de ma no ode healing nipa no ne nipa na sori ntia wo se eye empremprem eti ansa no be fro bi se me bompa ya ma no na wo se empremprem ade ko na wo ka ho ase na ede wow
ɛnyɛ sɛ bi yɛ mebɔ ma wo ya no asa de kɔtwɛkɔtwɛ asa akɔtena se eti mebɔ mpa ya ma wo a wo tin kasa wo yare bi abra ntina bi sɛ ona ɔmo no nim no mu nim ana ɔmo ɛbɔ Kristo din nanso wo yɛ saa de be no nim no mu nim ana so sɛ de meka no sɛ na ɔmo nim ɔmo nim ana obu wɔn so wɔhyɛ da pa kɔgye tumi ɔmo asɛm na kɛ ka wo sɛ ka na ya papa ɛso sɛ kura de yɛ nka ne nyina ya obu so hyɛ da kɔgye tumi sɛ wɔde yɛ saa no mo ɛnɛ adifo ne mu de ɛyɛ saa no makɔyɛ o ɛyɛ tumi bi na ɔmo akɔgye a ɔmo de yɛ saa no ma no me ba kyɛ mu da hɔ ya ɛne ɛyɛ honam tumi bi na ɔmo akɔgye nti mu ha yɛ kuru bosom no wɔde wɔdi saa deɛ no atum yam ɛto ɔte no wɔyɛ bosom no ankasa nti n'ani bere ne n'ani abere wodi abere ma ne domin wa wahwe ya ohonhom na nyɛ den a ɔsɛ te fa so sɛ honhom kronkron ne mu a wɔno obetwa fa so because wakɔyɛ kana wote sɛ akokɔ a ɔma me egu mfa so bi ani so wa ama nyakopɔn ɔso nyakopɔn ama ɔho ban ana wa ma tumi bi wa sa so ama ɔho ban ya wɔno ɔso mu ɔtumi yɛ ɔde ɔyɛ ɔpɛ ɛne ti na sɛbe sɛ adifo ɛne akristofo adifo ɛne tɛmɛ fɛ sɛ kɔkɔ bu nsɛm kora nya asɛm a ɔmotumi kundi do mu atemo bi ntimi ne obi hwee no ade nti kamɛ sɛ honhom koro no na ɛde ɛyɛ na ɔmo akɔyɛ ɛnyɛ sɛ ka nyame honhom sɛ ka Paul gyina hɔ na ka bosomfo bi aba na ɔbɛkeka sei ɔbɛhyata po sesi a ama wayɛ de ɛnso ɔno sɛ yɛ nyina kura honhom koro no a ɛnti woka na maka biribi ntimi nsi nanso bɛyifoɔ ntimi nyina sɛ bi nyankopɔn ɛba Yesu Kristo anim sɛ ɔno ne bɛyiyi kura ɔsoro kora fɛre but wɔn mutumi ko opa yɛhyia wa ne sɛ tumi no a mowɔ no na sɛ bi amade ɛyɛ nti de pɛ sɛ meka no sɛ akristofoɔ mu no yɛni akwankyerɛsɛm bio ɛyɛ tumidi yɛ wɔsɛ sɛ mo wɔgyidie te sɛ sinapifoɔ a ka mɛka sa kyerɛ mepɔ sɛ ɛtutu ka bɛyɛ dɛn kɛbi tii mu wate sɛ ɛho hia sɛ sɛ kɔyɛ wei no ɛne atwam Israelfoɔ ne no moyɛ ade nti na mote honam mu nti a ɛti na nyame na ɔmote sɛ bosom yɛtwa mogya ɛma Yesu apamadaka no yɛtwa mogya gu so na odi mogya ade nti a ɔbaa firi soro nipa bɔ ne mfa no mu na data no bokum mu wane ya ɔbaa fam sɛ bosom nti na wɔ sɛ ɔfa saa process wei mu sunsum ade yɛ no no ɛnti na bɛsi nnɛ no abosonsomfoɔ nyinaa gye mogya ɔgye nkosua ade a nkwa wɔ mu ade a kra wɔ mu ana wagye no wɔde bi sɛ yɛsɛ nansemba yɛsɛ bi a ne da yɛ bi yi mpatwa te ase to ba wɔ sɛ fa mogya bra bɛpa abo a mogya wɔ mu na ɔde mogya kɔ ɛyɛ nipa bi nkwa ɛna wɔde gyina hɔ ma nanso Israel yɛ saa no ɛtɔ brebe no afei nyame asase na kɔtena ne honhom mu ɛne ne wɔne yɛ tena wɔ honhom nti ɛnɛ deɛ ɛnyɛ ade yɛ ne hu bio nti ɔbaa wɔ sɛ mente aso ɔde yɛ nsa yɛ mu mente ade yɛ yɛnsa aso nsa nso kora de ayɛ mu saa no mo ne nyinaa biribi ɛfa honam nyinaa wɔnka ho ɛdwom kora na wɔsɛ sɛ yɛto dwom kora yɛnto dwom no wɔ yɛ akoma mu ɛmɛ Awurade saa no ma wei na ɔde bɛma yɛn nnɛ sɛ yɛyɛ nti ɛnɛ deɛ yɛnyina biribi a yɛde yɛnsa ka so first no woyɛ bra wo ma asɔre fie ɛnɛ deɛ wobɛtumi de aba fi sɛ nyame wɔnhwɛ honam no deɛ ɛkɔ so honam nyina wɔnhwɛ na mu deɛ ɛkɔ so honhom ɛna wɔyɛ dɛ wɔhwɛ nti deɛ wodwen no wahu dɛ wɔanyɛ deɛ bɛtɛ wɔhu sɛ wɔakoma mu no woyɛ nti deɛ wɔhwɛ ɔbaa no no kɔndɔ no wafa no wakoma mu nti me ne wote wa mesaa me tirim sɛ menya wɔmɛyɛ obibi a nyame ahu wɔbu no sɛ bɔne ama me abrɛ akora mɛnyɛ dɛ menyɛyɛ nti saa na ɛnɛ no so ɛno so akɔyɛ nti sɛ deɛ bɛkɔ no bɔkɔbɔkɔ saa nti ɛnuanom akristofoɔ ne asɔfoɔ titiriw mesrɛ mo monya berɛ a momfrɛ me mamma sɛ mebɛsɛ mo na meba sɛ mebɛka no korɛ ɛwɔ mu na yɛasesa yɛ ho mefiri sɛ no mu bɛboa na yɛnya Kristo back ɛne common sense foɔ ntimi nsɔre ɛntia yɛ bebree sɛ de na moyɛ no na mmom deɛ na yɛyɛ no nti na ma a ɔmunya akɔnya na motumi penetrate ne sɛ de gab no yɛkuro su no ɛda ho pɛyɛ na kɔtire hyɛ mu o sɛ wo no wo yere ntɔkwa ba mu ntam a ɛna obɛtumi bɛwura mu ntam na wo se kora sɛ kwan da mu a ne firi timi ɛdɛ hyɛ mu na mmom yɛka fua na yɛmmia mu a obi ntimi nyɛ dɛ ɛnhwɛ mu ɛti wura Methodist Pentecost Roman SDA Church of Christ a ne sɛ wo sɛ akristofoɔ mu ɛhyira nka mu amen amen